गोय उद्यमिता येवजण चालीक लावपा खातीर गोंयांत केंद्र सुरू केला। गोयची उद्योजक पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करप, नवी उद्देग निर्मिती हो गोय उद्यमिता येवजणेचो हेत। गोयच्या तरणाट्यांक अर्थीक मजती खातीर भिवपाची गरज ना, मुख्यमंत्र्यान सांगला। पळयात। There is no proper guidance actually for them. That's why no one is very much interested to come in this line. Everyone is preferring. So if I got a government job, then I'll more happy. If getting in a private job, if I got the smaller LDC type job also, they're happy sometimes. But they are ready to do the hard work. Now they have realized now the business is the future. Actually in different types of businesses are there. आणि गोंय सारकिल्या ल्हान राज्यांत जर आमी फाटल्या 20 वर्सांचो परफॉर्मन्स जर काडून पळयत जाल्यार आमी बिजनेसीस न केल्ल्या कारणान वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान बाकीचे लोक हांगा येवन बिजनेसीस करपाक लागले आनी हाजेय म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांनी हाजी दखल घेवपाची गरज आसा। म्हणजे फॉर एग्जाम्पल द फिशींग बिजनेस, इट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ द गोवन आनी वीच इज अ बीग बिजनेस. वन कॅन डू द क्रोर्स ऑफ रुपीज, वन वी कॅन प्रोसेसिंग, मिलिंग आनी एक्सपोर्ट ह्या पद्दतीचो बिजनेस करपाक शकता. द टुरिजम लायनींतलो बिजनेस, म्हणजे इन टुरिजम सेक्टर देर आर द डिफरंट टायप्स ऑफ, फ्रॉम अ टॅक्सी टू द टॅक्सी रेस्टॉरंट टू द हॉटेल ओनर्स, म्हणजे डिफरंट टायप्स ऑफ बिजनेस ह्याय सेक्टरांत आसा. कितलेशेच लोक इनवॉल्व जावपाक शकता. बट आमची खंय तरी इंट्रस्ट कमी जाल्ल्या कारणान बाकीचे लोक अशा पद्दतीच्या सेटअपात गोंयांत येवन वेगवेगळी सेटअप्स तांचे जावपाक लागलेले आसा. नाव देर इज अ स्कोप इन अ वेलनेस टुरिजम, मेडिकल टुरिजम, हेय स्कोप वाडपाक लागला. आनी ताकाच लागून ह्या प्रत्येक फावटी सांगता आसतना म्हणजे गोंयच्या तरणाट्यांक फक्त फायनान्सा खातीर भिवपाची गरज ना. EDC is there ready to finance in a big way also, in big way, and now the EDI is there to train you in all sectors. म्हणजे whatever the proper guidance जे जाय त्या खातीर जेंकां बिजनेस करपाक जाय आतां ताका पूर्णता दुसरी वाटेंतल्यान भिवपाची गरज ना. एक म्हणजे तेजें हँड होल्डिंग आनी दुसरें फायनान्स हे एकाच बिल्डिंगेंत जावपाक शकता. आनी ताका लागून मॅक्झिमम म्हणजे आफ्टर ग्रॅज्युएशन्स एखाद्यान आपलो घरा कडेन बसच्या पेक्षा किंवा नोकरी सोदीत बसच्या पेक्षा आपलो ल्हानसान काय आसना, ही कॅन स्टार्ट वीथ हीज ओन बिजनेस. सो दॅट वील हेल्प. आनी गोवा उद्यमिती योजना, ह्या गोवा उद्यमिती योजनेच्या अंतर्गत म्हाका दिसता आमी मॅक्झिमम जे ताका हेल्प करपाक जाय आनी विशेश करून वीथ लोकल रिसोर्सीस, लोकल आमी जर प्रमोट करपाक शकले जाल्यार ताजोय खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जावपाक शकतलो. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.